Molinar. And please present to the center to start our game for the first quarter. Thank you very much. Palo po mga kaibigan. Yes sir. Pangalawa. Palo po rin mga kaibigan. Yung karang jumper na wala. Laros. Wala friend. Big rebound on. Yes sir. Number 6. No pass. Tupit yan. And 2 points. 7. Tupit. Yeah. Mga kaibigan, no 3! Wala! 36, 10 seconds sa 3! Wala! 1-on-1, back to Pichan! Pichan, tinatambad! Yes sir! 16, palo po pa rin. Wala pa rin mga kaibigan, Mintes, rebound number 1, nagmamadali. Yes! So guys, ay nasa Madera guys. PMO versus Elite Blazer. Pitching na 1-1 number 6. Pitchan to number 1. Lumapit! Wala! Rebound sa number 16. Number 6 back to Laras. Laras na mamananit. Laras! Yes sir! Long pass to Galasio. Galasio lumapit. Ako sa tamaan. Oops! It's a traveling violation. Jayo, back to Petra. Petra! Wala pa rin mga kaibigan. Big rebound, number Laros. Laros to the team. Long pass to number 6, Aristila. Back to number 6, friend. Politico. Long pass to number 16. Yes. Oras, 2 minutes and 10 seconds remaining. Number 1, lumapit. Yes, sir. Laros, magmamadali mga kaibigan. Laros, pati-putipon. Laros, friend. Back to number 16, Aristila. Wala. Rebound ang Pilemor. Pilemor magdali mga kaibigan. Pilemor, friend. Pilemor, atake! Yes, sir. First quarter, sorry. Anyway on. Number 16, lumapit. Yes. Pinsyan na naman ulit. Back to Pilemor. Lumapit. Nawala. Nakagawa na sa number 2. Politico. Long pass number 6. Number 6 niya. Politico na pumanali. Politico! Wala ba? Rebound ups. Laros yun. Pati-pati-pati na kami yan. Laros. Nakapamapit. 55. Nawala. Nakagawa na Pitsan mga kaibigan. Pitsan na naman na 50. Pitsan 82. On Laros. 40. Whoops. May sabit. Not counted. Ball is number 18. Basket down. Team PMO. Score po natin. 14 against 8. Wala kayo.